বাচ্চারা আজকে আমরা 1 to 20 নাম্বার রাইটিং শিখব। এর সাথে সাথে আমরা কিছু কালারের নামও শিখে নেব। চলো তাহলে শুরু করি। This is deep green color, sky color. This is black color. This is light green color. This is red color. This is purple color. This is orange color. This is yellow color. This is pink color. This is blue color. This is brown color. This is 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.